हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज हूँ माँ तारी चैती पर्व। तो आम जाऊँ बर्तमान मो सांग मैंने सब एमती बुलायापी जाऊँ चैती पर्व माँ तारिणी को दर्शन करने घटगाँ जीवु। घटगाँ जहाँ सब करी आप सब देखे आम केउंझर दिशात्री देवी माँ तारिणी आज चैती पर्व हूँ पणा संक्रांति उपलक्षे बहुत मजा हे ढेर सारा मजा मस्ती ये सब करी आपको सब देखे बहुत मजा हे। चलतु देखा घटगाँ। Why didn't I know from the very start? Oh, you left me here just to fall apart. If I wrote you a letter, would I have a chance? Would you read my letter if I had it sent? If I wrote you a letter, देवी अच्छा माता अच्छा शिव जटार पानी बाहर से देवी का माता ना कौन ठीक है। माँ तारिणी को क्यों राजा घटगाँ आनी गोविंद भंज एकदम ठीक उत्तर देते। दुईटी उत्तर ठीक आ गोटे उत्तर ठीक देले से आज भाग्यशाली विजेता। I know you're there.
ମା କହିପାରୁନି କି କିଛି ନାହିଁ ତାର ବାପା ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ବ୍ରହ୍ମା ମହେଶ୍ୱର ଶନିଶ୍ଚର କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ମହେଶ୍ୱର ସବୁ ଆମର ଦହି ସର୍ବତ କରାଯାଉଛି ଏ କାବୁଲି ସାରଙ୍କର ପାଇପ୍ ବିଜୁଳି ଟଙ୍କା ତୋରାଣୀ ବିତରଣ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ କେତିକି ଭିଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ଆମର ବିଭୂତି ଏ ବିଭୂତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ହେଲା ତ ଦେଖା ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ